Hello everyone and welcome back to my channel. Before we get started, I would like to encourage you to subscribe to my channel, to like, to enjoy, and to share my videos. Today my special guest is Sam. Welcome, Sam. Thank you so much for the invitation. I'm really excited to be here in this interview conversation and hope I can share something of value today and learn from you as well, and that the audience can be pleased. Yeah. So could you please introduce yourself? Yes, so my name is Samuel or Sam. That's how I'm known in the internet. Or also I'm known as AKA Polyglot Sam because that's my social media. I put it as I combined polyglot with Sam, my name, so Polyglot Sam. Mm. I'm 26 years old. I'm gonna turn 27 next month, by the way. Yay! I love language learning. I work as a teacher. I teach English and the Portuguese to foreigners, conversational Portuguese to foreigners. Yeah, I love language learning. I started at a very early age. So whenever I hear something or someone invites me to do something about languages, my initial answer is always yes. So that's why I'm here. Yeah, nice. First, Nice. yes, let's go. Right. Yeah, let's go. Yeah, and where are you from? Where are you living right now? I'm from Brazil and I'm living in Brazil. Yes. Actually, I never traveled outside of Brazil, which a lot of people think it's crazy because I learn so many languages and I never visited another country yet. But yeah, it's true that you can learn languages without going to the country It is. to a foreign I country, right? also I also learned several languages without going to the country. For example, Danish, Swedish, Portuguese, Italian. I've never been to those countries yet, so it's possible. I agree with you that it's possible. Yeah. Absolutely, Mm. I agree. Não, Yeah, yeah, that. yeah. Mas qual era o seu primeiro idioma estrangeiro, em geral? Hum. Eu comecei como todo mundo, comecei com o inglês, né, o idioma que assim todo mundo começa por vários motivos, né? O meu motivo talvez seja um pouco diferente. Eu aprendi inglês quando eu era criança e porque eu gostei do inglês, tipo mesmo. Não foi um pensamento assim racional de pensar em usar o inglês para viagem, para trabalho e tal, porque eu era criança. Então eu tinha meus quando eu comecei a sério eu tinha 12 anos. A primeira interação que eu tive com o inglês acho que foi entre 10 e 11, mas eu comecei a aprender de verdade com 12 anos. E foi por conta própria. Eu tinha inglês na escola, mas era escola pública, né? Então, tipo, não era voltado para o inglês, o ensino, né? Era mais mais noção do inglês, né? Uma coisa mais básica. E eu tive que me virar com dicionários, né? Eu usava o que eu tinha na época, eu não tinha um celular com acesso à internet, Não. né? Não tinha computador. Então, não que não existia, tinha, eu só não tinha como comprar. Então, eu tive que ir muito em minha biblioteca, perguntava ao professor, ficava lendo os deveres de casa, né? E tentava extrair o máximo das minhas Sim. tarefas. Então, foi assim que eu comecei a aprender inglês. Então, essa foi a minha primeira língua estrangeira. Aí, quando eu senti que eu estava no nível ali intermediário, eu passei pro espanhol, né? Sim. Aí eu comecei a aprender espanhol, eu já estava no ensino médio, eu acho, Hum, né? Aí depois foi o francês, hum, depois de um tempo, hum, depois o italiano, hum, e agora, nesse momento, meu italiano não está no seu melhor, mas eu consigo me comunicar tranquilamente, sem problemas. uhum, Mas você sabe como que é, né? É tipo juggling, né? É malabarismo com as hum, línguas. Você tem que manter hum. umas, algumas ficam para trás, outras você volta. Sim, mas no meu caso, sim, esse fenômeno, o fenômeno S não existe, o juggling, porque todos os idiomas são sim, armarinhos do meu cérebro, né? E, pois Ah, não existe esse juggling. Pois, claro, eu ah, ouvi falar disso, sim. Tenho muitos conhecidos e amigos que sentem esse juggling, mas eu nunca senti isso. ah. Hum. Mas você usa ativamente?
todos os idiomas que você sabe? Sim, Tipo, sim, 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 poderia dizer que sim, porque leio algo na internet, ou falo com outros poliglotas, ou com outros amigos ou conhecidos em cada idioma, mas não tenho nenhum sistema, digamos que como outros poliglotas que dizem, sim, não sei, aprendo ou pratico italiano ah, 5 minutos no dia, por exemplo. Este sim. sistema não tenho, não. Uhum. Isso é perfeito, na verdade. Isso é uma forma para. Eu também sou meio assim, sabe? Eu não Uhum. consigo. Não é que eu não consiga, né? Mas não era uma. De verdade, sendo honesto, não é uma prioridade para mim, né? Tipo, falar ou interagir com esses todos os idiomas todos Sim, os sim, dias. sim, Mas o que você claro. falou é perfeito para mim. É perfeito para mim, porque eu também sou uma pessoa que não gosta de ter esse sistema perfeito de 30 minutos de tal língua por Sim, dia, 20 minutos de francês. Não gosto. Não gosto no, 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 disso. no, no. Ujú. Pues el español fue tu segundo idioma, sí, es una lengua extranjera. Pues Sí. ¿era fácil para ti aprenderlo o pues, cómo te fue? ¿Cuál era tu Mira, impresión? creo que mi primera impresión fue que estaba muy fácil, porque era niño y no niño, pero tenía como que 15 años, o 16, 15, yeah, sí, sí, 15. Estaba, tenía aprendido inglés y el inglés es de otra familia, ¿no? Así que después que descubrí el español, no sé si se puede decir así, no es que no lo descubrí, pero cuando empecé a estudiarlo, sentí que estaba muy fácil, ¿no? Porque es muy similar al portugués, pero al mismo tiempo, lo que pasaba es que muchas veces que pensaba que era muy fácil, estaba hablando portuñol. Así que hay muchos falsos amigos también, ¿no? Sí, Falsos claro, cognatos, claro, no sé si se dice así claro, en español, pero claro. Creo que sí, exacto. es Así falso amigo, sí, sí, sí. Mm. falsos amigos, sí. Así es, eso me pasó, así que tuve que mejorar eso, ¿no? Creo que pasé más tiempo descubriendo esas diferencias, ¿no? Creo que lo Mm. más difícil para un brasileño o alguien que habla portugués, ¿no? O italiano, Sí, o principalmente italiano. portugués, según yo, que aprende Mm. español, es identificar estas diferencias y Sí, tratar de mejorar en este aspecto, ¿no? De no cometer esos errores más básicos, um, como, sí, que son cosas muy básicas, pero no que no vas a cometer errores, eso es normal, sí, eso es equivocarse, normal, pero claro. al mismo tiempo hay algunos que son básicos que hay que enfocarse en esas diferencias para desarrollar tu español, ¿no? Sí, sí, claro. Mm. Y pues, ¿tú estudiaste el inglés en la universidad o como porque me dijiste que estás enseñando inglés, ¿sí? Pues, ¿lo estudiaste Sí, también en la uni, sí? Como filología o pedagogía o qué sea. no, la verdad es que soy self-taught, autodidacta, no sé cómo se dice. Sí. Autodidacta. Aprendí suelo, autodidacta, gracias. Soy Sí. autodidacta, pero sí pasé por algunos cursos de inglés, Ujú. pero la verdad es que no me adapté, ¿sabes? A cursos. Y decidí desarrollarme por mí mismo, ¿no? Solo. Así que sí, aprendí solo, pero también estudié mucha gramática solo, también. Ujú. Y mucho de la lengua aprendí solo en YouTube, la verdad, En YouTube, sí. hace muchos Pero un años. nivel, como un Sí. certificado tienes, ¿sí? En inglés. Obtuviste un certificado, sí. No, aún no, Aún no. aún no. Voy a hacer quiero hacer un examen también para IELTS o TOEFL por eso. Sí, sí, sí. Pero tengo que, aquí estoy ahorrando para hacerlo también. Sí, 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 sí. Pues mucha suerte, ¿no?
Ah, muchas gracias. Hmm. Bah, et le français, tu l'as appris à l'école, ouais? Ah non, pas du tout. Non. J'ai appris par moi-même. Voilà. Le français complètement par moi-même, sans Ouais. école, sans rien. Mais Ouais. j'adore la langue française. Donc, c'était facile parce que le français, je l'aime. Tu vois, ça a Ouais. été, je sais pas comment je peux dire, Hmm. amour, en portugais, amor à primeira vista. Je ne sais pas comment dire en français, mais euh, amour à la première vue, je sais pas si ça Je existe. pense que Mais oui, mais ouais. Je pense que c'est la même chose, mais oui, ça, hmm. oui, peut-être c'est similaire, non? Mais je pense que les gens, ils comprennent comment on dit, les concepts. Voilà. Mais j'adore le français, donc je pense que parler écouter en français, parler en français, c'était facile. C'est facile parce que j'adore comme cette langue sonne, j'adore le son. J'adore tous. C'est la mélodie de la langue française. Hmm. C'est comme une chanson, non? Ouais, ouais, c'est vrai. Et est-ce que tu as écouté le québécois aussi? Ouais, l'accent Ah québécois. oui, Oui. bien sûr, Moi oui. j'adore le Tu aimes bien québécois. l'accent Oui, québécois? oui, oui, moi Ah, j'adore. mais ah bon? Ouais. Ah. Normalement, les gens, ils n'aiment pas, tu vois? Tu as Ah, déjà me dit ça? ouais, ouais. Mhm. Le Ah québécois. bon. Moi, Et ouais. Hmm? tu es Comment? déjà allé Canada, Non, au non, Québec? non, 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 jamais, jamais, jamais. Non? Non. Que en France, Hmm. mais ouais, en France, en Belgique, au Luxembourg, euh, en Suisse, mais pas au Canada. Pas au Canada. Non. Ah, pas encore. Pas Non, encore, non? pas ancora. Mm. Ah, Oui. e perché hai imparato anche l'italiano? Sì, qual era il motivo, la ragione, no? Nell'impararlo. Penso la ragione è uguale come il francese per capire i miei amici che parlavano Ah, italiano e mhm. francese. Ho fatto degli amici in Francia, non solo in Francia, ma comunque amici anche di Quebec. Non so come si Mhm. dice, di Quebec, non lo so. Da Quebec. Mhm, da Quebec. Ma comunque, da Quebec, grazie, Sì, grazie. sì, sì. Amici da Quebec. Mm, sì. Quindi perciò Mm, ho deciso di imparare l'italiano, il francese. Comunque il mio italiano non è così buono come il mio francese adesso, Non c'è problema, perché si prima capisce. parlavo sempre in italiano. Sì, posso capire, sì, sì, esatto, perché il portoghese aiuta, no? Anche Sì, il portoghese e il spagnolo aiuta molto. sì, sì, sì. Mhm, sì, certo. Oh. Ja. Und wir sind schon am Sì, Ende von unserem quindi per Video. gli amici. Wir sind schon am Ende von Ok, unserem Gespräch. Und ich hätte ok, noch eine letzte Frage. Und zwar, was ok. würdest du raten, allen empfehlen, allen raten, die eine Fremdsprache lernen wollen? Also so ein Okay, Ratschlag, nochmal bitte. einen Tipp geben. Also allen, die eine Ein Fremdsprache Tipp. lernen wollen. Einen Tipp. Was ist dein Tipp an alle, die eine Fremdsprache lernen wollen? Okay, okay, okay. Wie ein Rad. Ein Tipp, ein Genau, Rad. genau, ein Ein Rat. Rad. Genau. Okay, Was ist ein Rat? okay. Genau. Okay, ich denke, man muss Immersion machen. Also, ob du willst eine neue Sprache, ob du eine neue Sprache lernst will. Ich weiß nicht so gut die Satzstruktur, aber ich mache es auf Deutsch. Also, du musst Immersion machen. Also, du musst viel hören, wie es war, dein Muttersprache zum Beispiel, weil wenn du bist in einem Land, du hörst viel
du sprichst viel, normalerweise du sprichst viel, du hörst viel die Sprache und du musst get used to, ich habe es vergessen, get Genau, used with the language. dich gewöhnen. Du musst dich gewöhnen. Dich, du musst dich Gewöhnen. gewöhnen mit dem Mhm. Sprache, Genau. genau. Also das ist sehr wichtig. Ob du das machst, ich denke, du kannst eine Sprache lernen. Es braucht Zeit und Dedikation, aber ich denke, du musst es machen, du kannst es machen, ob du eine Immersion machst. Das ist Ja, das Wichtigste, denke ich. ja, ja. Genau, das finde ich auch. Also wenn ich eine neue Sprache lerne, dann spreche ich auch viel mit Leuten und genau. Ähm, höre auch viel, aber ich lerne auch gerne Grammatik. Bin so ein Mhm. Grammar-Nerd, weißt du? Grammar-Nerd. Ja, ob du magst es. Wenn du magst es ist super. Ich denke, das ist auch ein sehr guter Rat, weil wenn du magst etwas, du musst es Ja, machen, ja, ja, Fremdsprachen zu lernen. genau. Das stimmt. Yeah, so thank you very much for your time and for the nice conversation. So, yeah, I hope my audience will enjoy it. Thank you so much for the invitation. That really means a lot. It's always a pleasure to be here. Thank you for giving me this space. And I think you're doing an amazing job. I watched the interview you sent me, and also Yeah, I saw the other videos that you posted on your channel. And I yeah. think you're doing a great service for the community. And thank you for so much for letting me be a part of it. And I hope everyone is also enjoying it as well. I'm sure they Mhm. are. Yeah, yeah. Thank you, Sam.